बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, खबरें एक से बढ़कर एक आ रही हैं। इस वक्त सर्वेस भी हुए, मुलाकातें भी, अहम तरीन मुलाकातें मैंने आपके सामने रिपोर्ट भी की कि जिसमें नवाज शरीफ साहब को बड़ा वाज़े तौर पर यह पैगाम पहुँचा दिया गया है कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, आपने खुद अपने आप को तबाह कर लिया है। और नून लीग इस वक्त खासी परेशान भी दिखाई दे रही है। तो अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं और कुछ बड़ी खबरें लेकर जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, जिसको मीडिया शायद रिपोर्ट नहीं कर पा रहा। तो सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने कुछ दबंग फैसले किए हैं। उनके अहम तरीन फैसलों ने इस पूरी की पूरी जो गेम है उसको उलट के रख दिया है। टेबल्स टर्न हो गए हैं और एक छोटी सी गलती ने पूरे का पूरा जो प्लान था उसको तबाह कर दिया। आर्मी चीफ साहब जो हैं उनके दबंग फैसले ये हैं और वो बड़े अहम तरीन फैसले हुए हैं। और फौज की इंट्री ने इस वक्त दरो दीवार हिला के रख दी है। बड़े अहम तरीन डिटेल्स हैं जनाब आपके सामने रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो हैं उनका तमाम तर जितने भी उनके प्लान से वो धब्बड़धूस हो गए हैं और उनके नाम पर बाकायदा तौर पर जनाब काटा लग चुका है। बड़ी इंपॉर्टेंट अंदर की खबर इस वक्त मुझे मौसूल हुई है, वो जनाब मैंने आपके सामने हुबहू रखनी है। और इमरान खान साहब के लिए ताज़ा हवा का झोंका मिला है और कुछ अहम तरीन और कुछ बड़ी खुशखबरियां हैं इमरान खान साहब के लिए, उस पर भी बात करनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। हम सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि इस वक्त आम ये बात हो रही है सोशल मीडिया पर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो उम्मीदवार हैं वो जाहिर है बल्ले के निशान पर तो वो जनाब इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे और पार्लिमानी सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खत्म हो चुकी है। तो जो उनके उम्मीदवार हैं वो अगर फ्लोर क्रॉस भी कर गए तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है और वो कहीं भी बिक सकते हैं। यानी कि आज़ाद उम्मीदवारों के बारे में हमेशा से बात रही है कि जहां पर हवा चलती है ये उन्हीं की जानेब बढ़ जाते हैं। लेकिन पीटीए के इनको टिकट मिले हैं, इमरान खान के नाम पर ये वोट ले रहे हैं। तो खबर ये है कि जनाब ये कभी भी किसी भी वक्त जो है वो इलेक्शंस के बाद उड़ान भर जाएंगे। तो यहाँ पर ये भी खबर सामने आई कि असद कैसर साहब जो हैं वो भी इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कह देंगे। तो आज उन्होंने जो है वो इस खबरों की तरदीद कर दी है। न सिर्फ खबरों की तरदीद की है बल्कि कारकुनों का एतमाद बहाल रखने के लिए उन्होंने कुरान पाक पर हल्फ दे दिया है कि वो पार्टी से वफादार रहेंगे और इलेक्शंस के बाद भी वो पार्टी को छोड़ेंगे नहीं। स्वाबी में एक जलसे में उन्होंने कुरान पाक पर हल्फ दिया है और कुरान पाक पर हल्फ देते उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान साहब के साथ खड़ा रहूंगा और इंतखाबात के बाद भी पार्टी का वफादार रहूंगा और 29 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हूं। और कुरान पर हल्फ देना अजीब लगता है। ये जनाब असद कैसर साहब ने अपनी पूरी कौम को बता दिया है। और फिर मस्जिद के में जनाब बात ये हुई कि वहाँ के जो इमाम मस्जिद थे दौरान जुमा खुतबे के दौरान उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वहाँ पर बात कर दी पेशावर की मस्जिद में। और वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार इकबाल फरीदी हैं और जो उस मस्जिद के इमाम थे उनके दरमियान तलखलामी हुई और उसकी वीडियो भी वायरल हो गई है। और वीडियो में हयाताबाद में इमाम मस्जिद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अफरीदी साहब हैं उनकी तरह तलखलामी भी देखी गई है कि जब उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ बात की तो ये उम्मीदवार जो है वो वहां पर सीख पा हो गए। अब यहाँ पर सवाल ये है कि एक तो मस्जिद का तकद्दुस पामाल हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था और दूसरा ये कि मस्जिद में सियासी बात करने से गुरेज करना चाहिए और वहां पर इमाम मस्जिद साहब को भी देखना चाहिए था कि आपकी सियासी बात जो है वो मस्जिद के बाहर जाकर कर लें। और वहां पर तरह तरह के नजरिए रखने वाले लोग वहां पर मौजूद होते हैं तो आपके ऊपर भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि आवाम को बजाय आप इसके कि आप नफरत में उसमें लगा दें, आपको तो मोहब्बतें बांटने की जो है वो कोशिश करनी चाहिए। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार कौन होगा यह भी एक अहम तरीन सवाल है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने कहा है कि इलेक्शन में अगर अक्सरियत मिली तो वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब इमरान खान साहब खुद करेंगे, अदालत में दरख्वास्त देकर बल्ले का निशान दोबारा वापस हासिल करेंगे और उम्मीदवारों को कुरान पर हल्फ देने की हिदायत नहीं दी गई। उन्होंने बुनेर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को हर मुकाम पर तंग किया जा रहा है और अब सीज फायर जो है वो होना चाहिए, झगड़ा खत्म करें। दरख्वास्त है कि 8 फरवरी को अवाम का रास्ता न रोका जाए और अवाम का हक राय दही जो है उसको इस्तेमाल करने दें। अक्सरियत मिली जो इमरान खान साहब जो है फिर अपने नए वज़ीर-ए-आज़म का फैसला कर लेंगे। हमने इमरान खान साहब जो है हमारा जो बल्ले का निशान वापस लिया गया है हम उसके हवाले से अब अदालत में भी इंट्रा पार्टी अपील जो है वो दायर कर देंगे। अब जनाब ये बड़ा वाज़ेह है कि ये बार बार बात कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम दे रहे हैं कि जनाब आप बस कर दें, जो कुछ हो गया है हम आपसे माफ़ी के तलबकार हैं। ये बैरिस्टर गौहर अली खान साहब की जो हैं वो रिमार्क्स हैं, उनकी स्टेटमेंट है जो जनाब मैंने आपके सामने रखी है। अब आ जाएँ कि जो मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब का पूरा प्लान जो है उसको तबाह हो गया है और वो जो प्लान बनाए गए थे और इमरान खान साहब के लिए किस तरह से ताज़ा हवा का झोंका बना है, ये एक बहुत बड़ी अहम खबर है। क्योंकि इस वक्त बातें भी हुई
یہ بیانیہ بھی بنایا گیا کہ ساڈی گل ہو گئی ہے. اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام آباد میں نواز شریف اور مریم نواز ایک انتہائی اہم ترین شخصیت سے ملی ہیں، اور اس ملاقات میں ان کو بتایا گیا کہ آپ کی تو مقبولیت 30% بھی نہیں ہے، ہم نے بہت کچھ آپ کے لیے کر لیا ہے، آپ جناب پاکستان کے وزیر اعظم نہیں بن سکتے. 30 سیٹیں 50 سیٹیں تقریباً ایسی ہیں جہاں پر پاکستان لیکن سب باز اکثر سے جیت جائے گی. 30 سیٹوں پر نیک ٹو نیک مقابلہ ہے. یہ 80 سیٹیں تو آپ کے ہاتھ سے چلی گئی ہیں. جب یہ 80 سیٹیں آپ کے ہاتھ سے چلی گئی ہیں تو 2/3 آپ کو کیسے دیں گے؟ سادہ اکثر آپ کو کیسے دیں گے؟ تو یہ پیغام مل چکا ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم نہیں بنیں گے. مریم نواز بھی اکیلی ایک ملاقات ان کی ہوئی ہے، تو وہ بھی ان کے اوپر بھی جو ہے وہ اعتبار نہیں کیا جا رہا، کیونکہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ویو اس دوران چلی ہے وہ دوبارہ سے پاکستان کے جو طاقتور ادارے ہیں وہ اس طرح کا بیانیہ لینے کی جو ہے وہ پوزیشن میں موجود نہیں ہے کہ اگر ایک شخص سے جان چھڑائی ہے تو نواز شریف صاحب بھی کہیں وہ اس طرح کا بیانیہ نہ بنا لیں جس طرح سے پہلے عمران خان صاحب نے بنایا تھا. کیونکہ اب قوم کی یا عوام کی جو نبض ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ چلائے گا وہی پاپولر ہو جائے گا، وہی مقبول ہوگا. تو اس سے بچنے کے لیے ایک ایسے شخص کو وزیر اعظم پاکستان لگایا جائے گا جو نیوٹرل ہو، یعنی کہ جو پہلے ان کے ساتھ کام کر چکا ہو. جیسے شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے ورکنگ ریلیشن شپ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھے ہیں، تو وہ بھی ایک بہت اچھی چوائس ہو سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے. تو جناب خبریں تو بڑی ہیں، سرویز بھی آپ نے دیکھ لی ہے کہ وہ پاکستان لیکن صاحب واضح اکثر سے جیت رہی ہے. اور پھر ملاقاتیں بھی ہوئیں، اس میں بھی نواز جو ہے وہ خاصی پریشان ہے، اور باقاعدہ طور پر تو نواز شریف صاحب اپنے اجلاسوں میں یہاں تک بات کر چکے ہیں کہ جناب جنہوں نے ہمارے ساتھ وعدے وعید کیے تھے اب وہ وعدوں سے مکر گئے ہیں. یہ خبر میں نے بھی آپ کو بریک کی تھی، آپ جو اس خبر کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اب اس خبر کی تصدیق ہوگی. خبر کی تصدیق ایسے ہوئی کہ آج چودھری پرویز الہی ہی یہ جناب پکی سیٹ ہے ایم پی اے کی، اور یہ چاہے جو نیشنل اسمبلی کی سیٹ ہے وہاں سے تو دستبردار ہو گئے ہیں، لیکن جناب یہ ایم پی جو ہے پکی سیٹ ہے، یہاں سے وہ جیت جائیں گے گجرات کے حلقے سے. تو یہ ایک اہم ترین فیصلہ کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے. میجر طاہر صادق نیشنل اسمبلی کی پکی سیٹ، یہ ان کو آج اجازت مل گئی ہے. شوکت بسرا یہ دھجیاں اڑا کے رکھ دیں گے، آج ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے. اور جو سب سے اہم سیٹ ہے جس پر بار بار بات ہو رہی تھی کہ صنم جاوید، اور ان کو جناب نااہل کرنے کے لیے مریم نواز سے سر توڑ کوششیں کی کہ یہ میرے مقابلے میں نہ آئے تو ان کے مقابلے میں مریم نواز کی ضمانت ضبط ہو سکتی ہے. تو یہ ان کا مقابلہ ہے صنم جاوید صاحبہ کا صوبائی اسمبلی کی سیٹ کے اوپر بھی مریم نواز کے ساتھ. تو اب یہاں پر صنم جاوید جو ہیں وہ کلین سویپ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور مریم نواز کا ایک بار پھر سے اسمبلی میں خواب جو پہنچنے کا خواب تھا وہ چکنا چور ہونے جا رہا ہے. کیونکہ لاہور سے جو خبریں ہیں کہ مریم نواز وزیر اعلیٰ بننا چاہتی ہیں، نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان بننا چاہتے ہیں، لیکن جو ان کے گھر کے اندر سے خبر ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز بذات خود وہ مریم نواز کو الیکشن نہیں جیتنے دیں گے. یہ میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں، کیونکہ اگر مریم نواز الیکشن جیت گئی تو وہ جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں پہنچیں گی. حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہ سکیں گے. تو یہ ایک اہم ترین خبر ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ لڑائیاں چل رہی ہیں، اور اس کا فائدہ اٹھا کر جو ہے مریم نواز اب آپ کو اسمبلی میں نظر آتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی ہیں. تو آپ مان لیجئے کہ جناب ہوائیں جو ہیں کسی اور سمت چلنا شروع ہو گئی ہیں. آپ مان لیجئے کہ چیزیں جو ہیں کہیں اور جا رہی ہیں کہ آج سپریم کورٹ سے یہ 4-5 بڑے فیصلے جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور جو ذاتی عمرہ وہاں پر جناب یہ بڑا ہلچل جو بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اور فوجی عدالتوں کے کیس کے معاملے پر جیسے سردار طارق مسعود کا جو 8 رکنی بینچ ہے وہ جلد اس کے اوپر جو ہے وہ سماعت کرنے جا رہا ہے. تو اس سے بھی یہ ٹیسٹ کا اندازہ ہو جائے گا کہ اندر کھاتے اس وقت ماحول کیا گرم ہے یا پھر ٹھنڈا ہو رہا ہے یا برف پگھلنا جناب شروع ہوئی ہے. تو یہ ایک اچھی خبر ہے. اب آج ہیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جو ان کا دمنگ فیصلہ اور جو فوج کی انٹری ہوئی ہے اس نے سب کے جناب در و دیوار ہلا کے رکھتی ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں آج کل آرمی چیف جو ہیں انہوں نے 25 اسٹوڈنٹ سے خطاب کیا، کوشچن آنسر سیشن ہوئے، ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ لاہور میں انہوں نے انٹریکٹ کیا. اور اب یہ ملاقاتیں بالکل الیکشنز کے قریب، جب 12 دن رہ چکے ہیں الیکشنز میں، پھر یہ جناب جو ہے اسٹوڈنٹ سے انٹریکٹ کرنا، یوتھ سے انٹریکٹ کرنا، یہ بڑا مشکل ہے. کیونکہ آپ نے اس وقت اندازہ لگا لیا ہے، ہوا دیکھ لی ہے، ویو ہے کہ جو یوتھ ہے، جو عمران خان صاحب کا اگر کوئی پکا ووٹر ہے پاکستان میں نوجوان ہے، یہ عمران خان صاحب کے دیوانے ہیں. تو جب ان سے انٹریکٹ کیا جائے تو ڈیفینیٹلی ان کے سوال جواب بڑے مشکل ہوتے ہیں. ان کا سوال سننا اور پھر ان کو جواب دینا بڑا سوچ سمجھ کر یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. جب ملک کا آرمی چیف وہاں پر بیٹھا ہو تو ڈیفینیٹلی یہ اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب کو یہاں پر داد دینا پڑے گی. وہ داد یہ دینا پڑے گی کہ انہوں نے یوتھ سے انٹریکٹ کیا ہے اور ان کے سوالات کے جوابات دیے. ایک چیز یہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں انہوں نے انٹریکٹ کیا. اب جو مرضی اسٹیٹمنٹ، کیونکہ جناب عاصم منیر صاحب نے اسٹیٹمنٹ جو ان کی رپورٹ تھی، جو وہاں پر موجود صحافی ہے سمر عباس صاحب وہ وہاں پر موجود بھی تھے، تو انہوں نے رپورٹ کیا کہ انہوں نے کہا کہ $5 لاکھ دے کر کوئی بھی دی اکانومسٹ میں جو ہے وہ مضمون شائع کروا سکتا ہے. یعنی کہ عمران خان صاحب نے $5 لاکھ دے کر یہ مضمون جو ہے وہ دی اکانومسٹ میں شائع کروایا. اب یہ ایک خبر جو اس سے ایک چیز نظر آئی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ بالکل اب عمران خان صاحب کو واپس لانے کے لیے دوبارہ نہیں سوچ رہی. ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ بھی وہاں سے رپورٹ ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے جو سیاسی کلچر ہے اس کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. اب آپ یہاں سے ٹیسٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو طاقتور ہیں وہ عمران خان صاحب کو
पसंद इस वक्त नहीं कर रहे। अब स्टूडेंट्स को फेस करना दबाव भी है, दबाव आप सबके सामने है कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, चाहे वो पाकिस्तान का बॉर्डर्स हो, चाहे वो इंट्रा कंट्री पाकिस्तान की जो इस वक्त पॉलिटिक्स हो, तो उसको भी अगर आप देखें तो इस वक्त पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है इलेक्शंस को लेकर भी, और आईएमएफ का प्रेशर पाकिस्तान के सामने है। जब सोसाइटी जो है पोलराइज्ड है और इमरान खान साहब जो है वो हैरान को हद तक मकबूल हैं, तो उस सारी सूरत हाल में यूथ से इंटरेक्ट करना, तो इससे एक चीज़ बड़ी बात है कि अब ये फैसला हुआ है कि आर्मी चीफ जनरल असेंबली साहब खुद मंजरेआम पर आए, वो खुद सामने आएंगे, क्योंकि बहुत सारा बयानिया अनवर काकड़ साहब भी वो भी बयानिया बनाने में नाकाम नजर आए। तो अब ये फेस करना तो मुश्किल था, लेकिन 9 मई के बाद ये फैसला हुआ था कि जनाब आर्मी चीफ जनरल असेंबली साहब जो हैं खुद मैदान के अंदर उतरेंगे और खुद इन तमाम तर चीज़ों का जवाब देंगे। तो वो जनाब खुद मैदान में उतरे हैं, क्योंकि वो पॉलिटिक्स से पहले दूर रहना चाहते थे, लेकिन जैसे 9 मई हुआ तो वो आप बिल्कुल खुलकर सामने आए हैं। तो यही बात उन्होंने मंसूर अली खान साहब से की थी कि जनाब अब हम खुलकर सामने आएंगे, खुलकर बात करेंगे और किसी से जो है उस तरह की जगी छुपी बातें हमारी नहीं होंगी। तो ये फिर उस जब मंसूर अली खान साहब की मुलाकात हुई थी, तो उस मुलाकात के बाद फिर ये कॉन्ट्रोवर्सीज फैली, फिर ये बात होना शुरू हुई कि उनकी कोई मुलाकात DGISI या आर्मी चीफ से नहीं हुई, और इस खबर की तरदीद जो है वो कामरान शाही साहब जो कि खुद बड़े ताकतवरों के करीब हैं, तो उन्होंने भी इस खबर की तरदीद कर दी थी कि ये मुलाकात नहीं हुई। तो मंसूर अली खान साहब ने झूठ बोला है या उन्होंने गलत रिपोर्ट किया है। तो वो गलत रिपोर्ट मेरा नहीं ख्याल है वो कर सकते हैं कि इस तरह से जब वो किसी से मुलाकात करके आए हों तो वो गलत रिपोर्ट करना शुरू करते हैं, क्योंकि ये बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि जब आप झूठ बोलते हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पर बैठकर बात करता हूँ कि जनरल असेंबली साहब के साथ मेरी मुलाकात हो गई है या DGISI के साथ मेरी मुलाकात हो गई है, तो एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि अवाम मैं उस पर व्यूज तो ले लूंगा, लेकिन जब मैं वीलॉग करूंगा उसके 10 मिनट के बाद जनाब मुझे पेशी के लिए बुला लिया जाएगा, मेरे पर तहकीकात होना शुरू हो जाएंगे कि आपने झूठ बोल दिया है, FIA मुझे पड़ जाएगा या कोई और इदारे के लोग मेरे घर आ जाएंगे, जनाब हाँ आपकी मुलाकात क्या बात कर रहे हैं। तो ये तो फिर उनका हक बनता है। तो ये मंसूर अली खान साहब बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं इस हवाले से, तो मैं उनकी खबर जो थी वो उस पर मैं समझता हूँ कि वो झूठ नहीं बोल रहे थे। मेरा उनसे इख्तलाफ भी रहता है, मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में उनके बारे में बात भी की कि जनाब वो किस तरह से झूठ भी बोलते हैं, तो उससे हटकर भी मैंने ये बात जो है वो आपके सामने रख दी है। तो ये जनाब इमरान खान साहब के लिए ताज़ा हवा का झोंका भी है और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट सामने भी आ रही है, क्योंकि 9 मई के बाद जो है वो कोई भी गुनाह इस वक्त माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये अब तक की डिटेल मैंने आपके सामने रखी है, अब तक रहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और सिंगापुर ख्याल रखना, पाकिस्तान जिंदाबाद।